بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ساؤتھ ایشیا گلوبل کے ساتھ میں ہوں حبیبہ راشد۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے معاملے پر سپریم کورٹ کے فیصلے کی تردید کی۔ اگرچہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعلان کیا کہ وہ خصوصی نشستوں کی الاٹمنٹ سے متعلق سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے پر عمل کرے گا، لیکن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز دراصل سپریم کورٹ کے فیصلے کی واضح تردید ہے۔ نون لیگ سے مشاورتی اجلاس پی پی کا پی ٹی آئی پر پابندی کا معاملہ پارٹی سطح پر زیر غور لانے پر اتفاق۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون سے مشاورتی اجلاس میں پی ٹی آئی پر پابندی کا معاملہ پارٹی سطح پر زیر غور لانے پر اتفاق کیا اور موقف اپنایا کہ پارٹی مشاورت کے بعد پابندی کا فیصلہ پارلیمان اور کابینہ میں زیر غور لایا جائے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ سیاسی کیسز ریٹائرڈ ججز کے پاس لگانا مناسب نہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کا ریویو دائر نہ کرنے کا فیصلہ اچھا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی تسلیم کرے۔ مریم نواز کو خطرہ ہے کہ اگر فارم 45 کھلا تو ان کی سیٹ خطرے میں ہوگی۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود، جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل کو ایڈ ہاک ججز تعینات کرنے کا فیصلہ۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا۔ جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود کے نام کی منظوری 1/8 کے تناسب سے دی گئی۔ جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل کے نام کی منظوری 3/6 کے تناسب سے دی گئی۔ حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے، جس پر ٹی ایل پی نے فیض آباد میں دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ نتن یاہو جنگی جرائم کا مرتکب ہوا ہے۔ نہتے فلسطینیوں پر مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی مظالم کی ہر فارم پر مذمت کریں گے، زخمی فلسطینی بھائیوں کی مدد کریں گے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہے۔ اگر کوئی ابہام ہے تو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امید ہے سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جلد آئے گا۔ اسپیکر کے سامنے جب مخصوص نشستوں کا معاملہ آئے گا تو اپنی رائے دیں گے۔ پاکستان میں مالی سال 2023-24 میں $1.90 کی غیر ملکی سرمایہ کاری ریکارڈ کی گئی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان رپورٹ کے مطابق جون میں پاکستان میں غیر ملکیوں نے $17 کروڑ کی سرمایہ کاری کی۔ غیر ملکی سرمایہ کاری میں ماہانہ 38% کمی ہوئی، جبکہ سالانہ 17% اضافہ ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ صدر بنا تو روس اور یوکرین جنگ کا خاتمہ کر کے دنیا میں امن لاؤں گا۔ سابق امریکی صدر نے گزشتہ روز یوکرینی صدر زیلنسکی سے فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین اور روس کی جنگ میں بے شمار معصوم لوگ مارے گئے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں، سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے معاملے پر سپریم کورٹ کے فیصلے کی تردید کی ہے۔ اگرچہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعلان کیا کہ وہ خصوصی نشستوں کی الاٹمنٹ سے متعلق سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے پر عمل کرے گا، لیکن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز دراصل سپریم کورٹ کے فیصلے کی واضح تردید ہے۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر 2 روز تک غور و خوض کے بعد پریس ریلیز جاری کی ہے، جس میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو درست قرار نہیں دیا، جس کے خلاف پی ٹی آئی مختلف فورمز پر گئی اور الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو اپ ہولڈ کیا۔ چونکہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن درست نہیں تھے، جس کے منطقی نتائج میں الیکشن ایکٹ کی دفعہ 215 کے تحت بلے کا نشان واپس لیا گیا، لہٰذا الیکشن کمیشن پر الزام تراشی انتہائی نامناسب ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون سے مشاورتی اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کا معاملہ پارٹی سطح پر زیر غور لانے پر اتفاق کیا اور موقف اپنایا کہ پارٹی مشاورت کے بعد پابندی کا فیصلہ پارلیمان اور کابینہ میں زیر غور لایا جائے گا۔ ایوان صدر میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا اہم مشاورتی اجلاس ہوا، جس میں دونوں جماعتوں کے اہم رہنماؤں نے شرکت کی۔
ذرائع پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ مشاورتی اجلاس میں پی ٹی آئی پر پابندی، مخصوص نشستوں اور دیگر اہم معلومات پر گفتگو ہوئی۔ ذرائع کے مطابق حکومت اتحادیوں کے درمیان تقریباً 1.5 گھنٹے ملاقات جاری رہی۔ مسلم لیگ نون کے لیگل ٹیم نے پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی سے متعلق فیصلوں پر اعتماد میں لیا۔ وزیر قانون اور اٹارنی جنرل نے پی ٹی آئی پر پابندی کے حکومتی فیصلے کے قانونی نکات سے آگاہ کیا، جبکہ پیپلز پارٹی کی لیگل ٹیم نے مستقبل میں ان فیصلوں کے اثرات پر تشویش کا اظہار کیا۔ ذرائع پیپلز پارٹی نے بتایا کہ پیپلز پارٹی ہر آئینی اور قانونی فیصلے کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ جلاؤ گھراؤ کیس کی سماعت کے بعد لاہور کے انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر گفتگو کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کا ریویو دائر نہ کرنے کا فیصلہ اچھا ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی تسلیم کرے۔ مریم نواز کو خطرہ ہے کہ اگر فارم 45 کھلا تو ان کی اپنی سیٹ خطرے میں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ججز کو ڈرانے کے لیے مارشل لا کی باتیں ہو رہی ہیں۔ سیاسی کیسز ریٹائرڈ ججز کے پاس لگانا مناسب نہیں، حاضر سروس ججز کو ہی یہ کیس سننے چاہیے۔ سابق وفاقی وزیر کا مزید کہنا ہے کہ ٹریبیونلز کو تبدیل نہ کرنے کا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا بڑا اچھا فیصلہ ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے تو اپنے ججز کے ساتھ ہی کھڑے ہونا تھا۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود، جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل کو ایڈ ہاک ججز تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا۔ جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود کے نام کی منظوری 1/8 کے تناسب سے دی گئی۔ جسٹس ریٹائرڈ طارق مسعود کے 1 سال کے لیے بطور ایڈ ہاک جج تعیناتی کی سفارش کی گئی۔ جسٹس منیم اختر نے جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود کے بطور ایڈ ہاک ججز تعینات پر اختلاف کیا۔ جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل کے نام کی منظوری 3/6 کے تناسب سے دی گئی۔ جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ افریدی نے جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل کی تعیناتی کی مخالفت کی۔ چیف جسٹس کے نامزد 4 میں سے 2 ججز نے ایڈ ہاک ججز بننے سے انکار کر دیا۔ جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم اور جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقی نے ایڈ ہاک جج بننے سے معذرت کی ہے۔ حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے، جس پر ٹی ایل پی نے فیض آباد میں دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے عطا تارڑ اور تحریک لبیک کے ساتھ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی بھائیوں کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ 31 جولائی سے پہلے 1000 ٹن امداد بھیجی جائے گی۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ نیتن یاہو جنگی جرائم کا مرتکب ہوا ہے، نہتے فلسطینیوں پر مظالم کا سلسلہ جاری ہے، اسرائیلی مظالم کی ہر فارم پر مذمت کریں گے، زخمی فلسطینی بھائیوں کی مدد کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر سیاسی امور نے کہا کہ اقوام عالم اسرائیلی مظالم کو روکے۔ ٹی ایل پی وفد کا شکر گزار ہوں۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ظلم کا شکار ہیں۔ امریکہ کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے میں انسانی حقوق یاد نہیں آتے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کو یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں۔ اگر کوئی ابہام ہے تو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ امید ہے سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جلد آ جائے گا۔ اسپیکر کے سامنے جب مخصوص نشستوں کا معاملہ آئے گا تو اپنی رائے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا 2 ٹوک موقف ہے، آئین کا تحفظ کریں گے۔ سپریم کورٹ نے ڈکٹیٹر کو آئین میں ترمیم کا اختیار دیا تو کیا یہ آئینی فیصلہ تھا؟ ملک میں کوئی عاملیت نہیں ہے، رائے کو سننا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ سوال کچھ تھا اور فیصلہ کچھ اور ہی آیا۔ عزت و احترام سے فیصلے پر رائے دی جا سکتی ہے۔ مریم نواز کی آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کے بعد 9 مئی کرنے والوں سے متعلق تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب آئین ہی ری رائٹ کر دیا جائے گا تو پھر بات ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس پی ٹی آئی سے متعلق فارن فنڈنگ کے ثبوت موجود ہیں۔ کابینہ میں تحریک انصاف سے متعلق سب کو آن بورڈ لایا جائے گا۔ پاکستان میں مالی سال 2023-24 میں 1.90 کروڑ کی غیر ملکی سرمایہ کاری ریکارڈ کی گئی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان رپورٹ کے مطابق جون میں پاکستان میں غیر ملکیوں نے 17 کروڑ کی سرمایہ کاری کی۔ غیر ملکی سرمایہ کاری میں ماہانہ 38% کمی ہوئی، جبکہ سالانہ 17% اضافہ ہوا ہے۔ ایس بی بی کی جاری کی گئی رپورٹ میں کہا گیا کہ چائنا، ہانگ کانگ اور برطانیہ کے سرمایہ کاروں نے پاکستان میں زیادہ سرمایہ کاری کی ہے۔ چائنیز انویسٹر 57 کروڑ ڈالر کے ساتھ پہلے، ہانگ کانگ 36 کروڑ کے ساتھ دوسرے نمبر پر،
जबकि बरतानवी कंपनियां पाकिस्तान में 27 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी करके तीसरे नंबर पर आए हैं। 12 माह में चाइना के सरमायाकारों ने 52 करोड़, हांगकांग के सरमायाकारों ने 32 करोड़ डॉलर लगाए, जबकि अमेरिकी कंपनीज ने पाकिस्तान में सिर्फ 13 करोड़ 70 लाख डॉलर की सरमायाकारी की। 12 माह में पावर सेक्टर 80 करोड़ डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी के साथ सरे फहरिस्त रहा। ऑयल एंड गैस के शोबे में 30 करोड़ डॉलर और फाइनेंशियल सेक्टर में 20 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी आई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती पॉलिसियों को बेहतरीन बैनुल-अक़वामी प्रैक्टिसेस के मसावी लाने और हम आहंग करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में स्पेशल इनिशिएटिव यूनिट कायम करने का फैसला किया। यह यूनिट एक थिंक टैंक का काम करेगा जो वजारतों की पॉलिसियों का तज्जिया करके अपनी माहिराना राय देगा। इस थिंक टैंक में MP1 स्केल में 5 और MP2 स्केल में 7 माहिरीन की तकर्रुरी की जाएगी। माहिरीन की तकर्रुरी के लिए दरख्वास्तें मांगी गई थी। रिस्पांस में 4000 लोगों से अप्लाई किया, ताहम शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मुल्क में महंगाई की शरह में मुसलसल तीसरे हफ्ते भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात की तरफ से जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह 0.76% मजीद बढ़ गई है। हफ्तावार बुनियादों में महंगाई की सालाना मजमूई शरह 24.36% रिकॉर्ड हुई। अदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 29 अशियाएं जरूरी महंगी हुई, जबकि 5 के नर्ख कम हुए। अदाद शुमार के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान चिकन फी किलो 38 रुपये 29 पैसे महंगे होकर फी किलो कीमत 373.25 रुपये से बढ़कर 412 रुपये तक पहुंच गया। खुश दूध 390 ग्राम का बैग 44 रुपये 99 पैसे तक पहुंच गया। पेट्रोल फी लीटर 10 रुपये, अंडे फी दर्जन 6 रुपये 78 पैसे और लहसुन फी किलो 10 रुपये 42 पैसे तक पहुंच गया। ताज़ा दूध, चीनी, चावल, दही भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल हैं। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। PTA ने फायरवॉल्स की तनसीब के लिए बोलियां तलब कर ली। इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों पर नेक्स्ट जनरेशन और एप्लीकेशन फायरवॉल नस्ब होंगी। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल डीप पैक्ड इंस्पेक्शन की सलाहियत के हामिल होंगे। DPI टेक्नोलॉजी से डाटा की लेयर 7 तक दिखाई जा सकेगी। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल से रियल टाइम डाटा की मॉनिटरिंग हो सकेगी। URL फिल्टरिंग, एप्लीकेशन कंट्रोल और मालवेयर प्रोटेक्शन हो सकेगी। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल साइबर सिक्योरिटी खतरात के खिलाफ पेश के इकदाम कर सकेगी। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल वेब एप्लीकेशंस की डाटा की मॉनिटरिंग और फिल्टरिंग कर सकेगी। PTA ने पेपरा के ई-पैड सिस्टम के तहत इलेक्ट्रॉनिक बोलियां तलब कर ली। दूसरी जानिब तर्जुमान PTA ने फायरवॉल्स की तनसीब के हवाले से मौक़िफ़ देने से गुरेज किया है। पंजाब पुलिस स्पेशल ऑपरेशन सेल की एक और बड़ी कामयाबी, खतरनाक इश्तिहारी मुजरिम मस्कत से गिरफ्तार। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि इश्तिहारी काजिम अली थाना सियालकोट पुलिस के 2022 से हिट एंड रन के दोहरे कत्ल में मतलूब था। पंजाब पुलिस ने इंटरपोल से मुलजिम की रेड नोटिस जारी करवा दिया। गिरफ्तारी के लिए मुसलसल फॉलोअप जारी रखा गया। पंजाब पुलिस और इंटरपोल इस्लामाबाद की बाहमी कोऑर्डिनेशन से मुजरिम को ओमान से गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब पुलिस की टीम ने एयरपोर्ट से मुलजिम को हिरासत में लिया। रवां बर्स बैरून ममालिक से गिरफ्तार इश्तिहारियों की मजमूई तादाद 60 हो गई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की खतरनाक इश्तिहारी की मस्कत से गिरफ्तारी पर IPO गुजरावाला तैयब हफीज चीमा और पुलिस टीम की शाबाशी। संगीन जुराइम में मतलूब दीगर खतरनाक इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन तेज करने की हिदायत की गई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का दौरान सर्विस वफात पाने वाले पुलिस मुलाजमीन के अहल खाना की वेलफेयर के लिए बड़ा इकदाम। दौरान मुलाजमत वफात पाने वाले पुलिस मुलाजमीन के अहल खाना की माली मुश्किलात का मतावा कर दिया गया। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला के दौरान सर्विस इंतकाल करने वाले मुलाजमीन के अहल खाना के लिए ग्रांट जारी कर दी गई। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि दौरान सर्विस वफात पाने वाले हर पुलिस मुलाजमीन के अहल खाना को फौरी फाइनेंशियल ग्रांट मिलेगा। फोर्सेस के फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ मद में रोजाना 1 करोड़ रुपए से खर्च किए जा रहे हैं। रवा साल मुलाजमीन और इनके अहल खाना के लिए 130 करोड़ रुपए से ज्यादा फंड्स खर्च कर रहे हैं। IG पंजाब का कहना था कि हेल्थ, एजुकेशन, वेडिंग, पेंशन समेत तमाम अमूर में मुलाजमीन की दरखास्तों का फिल फौर अजाला यकीनी बना जा रहा है।
सुपरवाइजरी अफसरान मातहत एहलकारों के साथ करीबी राब्ता रखते हुए हर मुमकिन रिलीफ फराहम करेंगे। पुलिस वेलफेयर फंड्स और जराए से मुलाजमीन को रिलीफ की भरपूर फराहमी में कोई कमी नहीं आने देंगे। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सियालकोट टीएमए का तजावुजात के खिलाफ रात गए ऑपरेशन, मजदूर दिहाड़ीदार रेहड़ी बानों का भारी नुकसान। रात गए सब्जी बेचकर अपने बच्चों का पेट पालते हैं। टीएमए ने हमारी रेहड़ियां भी तोड़ डाली, अब सब्जी कैसे बेचेंगे? महंगाई के इस दौर में हम कहां जाएं? रेहड़ी बानों की रो रो कर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से रहम की अपील। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शेख बिलाल हुसैन। जी बताइएगा, आपके साथ जो टीएमए की जानिब से रात गए ऑपरेशन किया गया था उसमें आपका कितना नुकसान हुआ है? जो और रेहड़ी बान है उनका कितना नुकसान हुआ है? और आपको कोई टीएमए की जानिब से कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी? बिल्कुल कोई नहीं। कल बहुत ज्यादा नुकसान होया। लोगों का 20,000 ਦਾ 30,000 ਦਾ ਫਰੂਟ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਜ ਫਰੂਟ ਮੈਂ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ कोई ਗੱਲ नहीं, लेकिन ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ नुकसान करना बहुत ज्यादती है। रेडियो कमेटी वालों ने तोड़ी है, ठीक है। रात के टाइम ना बताया गया था, हम कमेटी वाले आ रहे हैं नहीं आ रहे, ठीक है। 2 रेडियो हमारी टूटे गई है, बिल्कुल बीच में से सारा माल लगा हुआ था, इसके ऊपर माल सारा नीचे गिर गया। महीने की कमाई है जो वो बांट रहे हैं। गोया इसका मतलब ये है कि एक लॉलीपॉप है, कोई उसका फायदा नहीं है। हम वाज़े तौर पे डिमांड कर रहे हैं कि बिजली का 30 यूनिट घरेलू सारों के लिए 10 रुपए का किया जाए, सनती यूनिट वो 15 रुपए का किया जाए, और जो पेट्रोलियम लेवी है उसको खत्म किया जाए। अपनी अशराफियां खत्म करो, अपने जो लल्ले तलल्ले हैं वो कम करो, बड़ी बड़ी गाड़ियों के ऊपर कट लगाओ। और हमेशा हुक्मरान कहते हैं कि कौम कुर्बानी दे, कौम कुर्बानी दे। इस दफा कौम डिमांड कर रही है कि हुक्मरान कुर्बानी दें। हम ये कह रहे हैं कि अगर कौम मकरूज है तो फिर आसिफ जरदारी, शरीफ फैमिली, इनकी असासाजात, बैरून मुल्क इनकी दौलतें, इनके बड़े बड़े हाउसेज, उन्हें लिया जाए, फरोख्त किया जाए, कौम के ऊपर जो कर्ज है वो अदा किया जाए। इस जुल्म के साथ मुल्क आगे नहीं चल सकता। पाकिस्तानी कौम को इस जुल्म के मुकाबले में खड़ा होना होगा। इंशाल्लाह 26 जुलाई का धरना होगा, हर कीमत पे होगा। और मैं हुकूमत को मुतनब्बे करना चाहता हूं। हुकूमत पंजाब का तो वैसे ये वतीरा है, इन्होंने पुलिस को अपने घर की लौंडी समझ रखा है कि जब इनका दिल चाहता है तो ये पुलिस स्टेट के तौर पे मामलात को चलाना चाहते हैं। देखिए, ये अगर पुलिस के जरिए से, ताकत के जरिए इसको डील करना चाहेंगे तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि ये एहतजाज जमात इस्लामी के हाथों से निकल करके ये कोई और शक्ल अख्तियार कर ले। हम जमात इस्लामी एक मुनज़्ज़म जमात है, हम इस एहतजाज को पुरअमन रखना चाहते हैं। हम कौम के जज्बात को एक धारे में ला करके उसको एक मकसद देना चाहते हैं। और अगर हुकूमत ने इसको ताकत से रोकना चाहा तो फिर याद रखिए तमाम तर नताइज की जिम्मेदारी हुकूमत पे होगी। हाफिज नईम और अमान साहब कह चुके हैं कि अगर तुम ताकत इस्तेमाल करोगे तो फिर भुगतोगे, फिर तुम्हें भुगतना भी पड़ेगा। जमात इस्लामी का धरना होगा। आज हमने यहाँ ननकाना की मीटिंग भी की है, इंशाल्लाह यहाँ से काफिले भी 26 जुलाई को इस्लामाबाद के धरने में शामिल होंगे। जी बिल्कुल, सियालकोट टीएमए की जानिब से रात गए ऑपरेशन किया गया था जिसमें रेहड़ी बानों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। रेहड़ी बानों का कहना है कि मंथली दी जाए तो हमें रेहड़ी लगाने देते हैं, अगर मंथली ना दी जाए तो टीएमए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से हमारे खिलाफ ऐसे ही ऑपरेशन किया जाता है। हम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से पुरजोर अपील करते हैं कि हमारा अदाला किया जाए। कैमरा टीम के साथ साउथ एशिया टीवी, शेख बिलाल हुसैन। मौजूदा हुकूमत की तरफ से महंगाई की चक्की में पीसी अवाम को दीगर अशिया खुर्दोनोश महंगी करके मजीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे बहावन नगर से मोहम्मद अरसलान की इस रिपोर्ट में। महंगाई में पिसी अवाम का कहना है कि हुकूमती इजाफे के साथ साथ दुकानदार माफिया भी सरगर्म है, दोनों हाथों से गरीब अवाम को लूट रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती हैं। हुकूमत अशिया खुर्दोनोश की कीमत में कम इजाफा करती है। दुकानदार माफिया अपनी मन मर्जी के रेट लगाकर गरीब अवाम को महंगाई की चक्की में धकेल रहे हैं। मेरी मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश है कि चीनी, पत्ती, घी वगैरह सस्ती करे ताकि गरीब अवाम अपने 2 वक्त का खाना आराम और सुकून से खाए। इस हुकूमत से मेरी खास तौर पे अपील है कि चीनी, घी, पत्ती, खाने पीने की हर चीज को सस्ता किया जाए। चीनी आज तो हफ्ता पहले 6800 रुपए का थैला सी, आज 7000 रुपए का। दुकानदार केड़े पास जावे? गाहक दुकानदार गल लगता है। दाल 70-80 रुपए किलो महंगी हो गई ने, कि हो भी 10-20 रुपए रोजाना रेट बढ़ता जाता है। बड़ा मेहरबानी करके रेट कंट्रोल किए जाए। अवाम का मजीद कहना है हम मजदूर दिहाड़ीदार लोग हैं, हमारे लिए 2 वक्त का खाना खाना भी मुश्किल हो गया है। हुकूमत को चाहिए अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कमी
की जाए। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम का हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि अशियाए खुर्दोनोश, घी, चीनी, पत्ती वगैरह की कीमतों में कमी की जाए ताकि गरीब अवाम 2 वक्त का खाना आराम से खा सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अरसलान, ब्यूरो चीफ, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, बहावलनगर। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक-ए-इंसाफ इंट्रा पार्टी के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। तहरीक-ए-इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत 23 जुलाई को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन में कॉज लिस्ट भी जारी कर दी गई। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की पॉलिटिकल फाइनेंस विंग में इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सवालात उठाए हैं। तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन कमीशन के सवालात पर कमीशन को मुतमईन करेंगी। रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का सदर बना तो रूस और यूक्रेन जंग का खात्मा करके दुनिया में अमन लाऊंगा। साबिक अमेरिकी सदर ने गुज़िश्ता रोज यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से फोन पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूक्रेन और रूस की जंग में बेशुमार मासूम लोग मारे गए। सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का मजीद कहना था कि यूक्रेनी सदर से रूस के साथ जारी जंग के खात्मे पर बात हुई है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन अपनी डेमोक्रेट पार्टी पर कंट्रोल खो चुके हैं। ये दावा अमेरिकी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में किया, जिसमें कहा गया कि सदर जो बाइडेन और इनकी डेमोक्रेट पार्टी के दरमियान टकराव इस वीकेंड शिद्दत अख्तियार करेगा और अगले हफ्ते में अंजाम को पहुंचने के इम्कानात हैं। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया कि जुम्मा को 12 डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस से जो बाइडेन ने मुतालबा किया कि वो दोबारा इलेक्शन लड़ने की जिद छोड़ दें। इन अरकान में ऐवान नुमाइंदगान के 10 अरकान और 2 सेनेटर्स शामिल हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जो बाइडेन के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस की तादाद अब 35 तक पहुंच चुकी है, जबकि जो बाइडेन दस्तबरदार न होने और इंतखाबी मुहिम दोबारा शुरू करने के लिए बज़िद हैं। फलस्तीनी वज़ारत सेहत ने तस्दीक की कि गजा के पनाह गज़ीन कैंपों में सीवरेज और आलूदा पानी में पोलियो वायरस पाया गया। गजा के पनाह गज़ीन कैंपों में सीवरेज और आलूदा पानी में पोलियो वायरस की तस्दीक के बाद इसराइल फोर्सेस ने अपने फौजियों को पोलियो से बचाव के लिए वैक्सीन लगाना शुरू कर दी। दूसरी जानिब ऑक्सफाम के रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइल ने गजा में दस्तयाब पानी की मिकदार में 94% कमी कर दी है, जिसकी वजह से महलिक सेहत की तबाही पैदा हो रही है। इसके अलावा रेड क्रॉस ने अपने बयान में कहा कि जनूबी गजा के अस्पताल ब्रेकिंग पॉइंट पर हैं, जबकि अनवरा के मुताबिक गजा में अनवरा के 26 मराकज़ सेहत से सिर्फ 10 काम कर रही हैं। अब बात करते हैं खेल के मैदान की। पीसीबी ने कनाडा में होने वाले ग्लोबल T20 के लिए कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी को NOC जारी न करने का फैसला कर दिया। पीसीबी की जानिब से जारी इलामे में कहा गया कि ग्लोबल T20 के लिए पीसीबी को बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी की जानिब से NOC की दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। इलामे में कहा गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की गैर मामूली मसरूफियत, इन तीनों खिलाड़ियों और सिलेक्शन कमेटी से मुशावरत के बाद इन तीनों क्रिकेटर्स को NOC जारी न करने का फैसला किया है। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की कप्तान निदा डार ने अहम संगे मेल अबूर कर लिया। निदा डार पाकिस्तान विमेंस की जानिब से 150 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने वाली पहली प्लेयर बन गई। इन्होंने ये संगे मेल वुमेन्स एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच में अबूर किया। पाकिस्तान टीम के हेड कोच मोहम्मद वसीम की जानिब से मैच से कबल निदा डार को सवेर दिया गया, जबकि इन्होंने टीम के दस्तखत शुदा शर्ट भी पेश की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी।